સમાચારોમાં આગળ સુરતની વાત કરીએ તો સુરતની શાળાઓમાં આજે ઉનાળુ વેકેશન બાદ નવા શૈક્ષણિક સત્રની રંગેચંગે શરૂઆત થઈ। 2 મહિનાના લાંબા વેકેશન બાદ આજે વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહ સાથે શાળાએ પહોંચ્યા હતા। શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓનું કુમકુમ તિલક કરીને અને ચોકલેટ આપીને ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। વહેલી સવારથી જ શાળાના કેમ્પસમાં બાળકોના કિલકિલાટ અને આનંદનો માહોલ જોવા મળ્યો। हाल राज्य में पड़ी रहेली आकरी गर्मी ने ध्यान में राखीने संचालकों द्वारा खास तकेदारी राखवामां आवी छे। लांबा वेकेशन पछी स्कूल शुरू थई तो बहुत सारू लागे छे। हवे वेकेशन में ब्रेक पड़ी गयो भणवानो, पण आजथी स्कूल शुरू थई छे तो बधुं रूटीन हवे आवी जशे अने शाळा पासे पाछुं आवीने बहुत सारू लागे छे। वेकेशन बहुत लांबू लाग्युं। लांबा वेकेशन पछी ज्यारे बाळको शाळामां आवे त्यारे अमने खूब गमतुं होय छे, कारण के शाळा एटले बाळको खेल रमता होय, भणता होय अने एक आनंदनो माहोल होय। बाळको पण खूब लांबा वेकेशन पछी शाळामां आववा माटे अत्यंत उत्सुक हता अने एमना चेहरा उपर खूब आनंद देखातो। बाळकने शाळामां भणवानी प्रगति माटे मां सरस्वतीना शुभाशीष मळे माटे कुमकुम तिलक अने चॉकलेटथी तेओनुं स्वागत करवामां आव्युं।